नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिबाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्ला रु देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। सुभद्रा योजना नहीं उपमुख्यमंत्री को बड़ घोषणा। मार्च 6 रे एमानको मिलिबो 5000 टंका। सुभद्रा योजना नहीं बड़ घोषणा। मार्च 6 रे सुभद्रा प्रथम किस्तिर पंचम पर्याय टंका एने एक्स रे मुख्यमंत्री कार्यालय पक्षर सूचना दिया जायছে। तेबे प्रथम किस्तिर पंचम पर्याय टंका मिलिबार 2 दिन पर मार्च 8 तारिख रे 2 किस्तिर टंका पाइबे प्राय 1 कोटी महिला। 5000 टंका महिला को अकाउंट रे क्रेडिट हम एक्स रे दिया जाउतबा सूचना अनुसार महिला को सुविधा पाई पंचम पर्याय सुभद्रा योजना सहायता मिलवा जाउचे। चलित मार्च 6 तारिख रे एकम किस्ती एवं मार्च 8 तारिख अंतर्जातीय महिला दिवस रे 2 किस्ती प्रदान करा जिवो। एहा द्वारा 1 कोटी रो अधिक हिताधिकारी उपकृत हेबे। हिताधिकारी को अकाउंट को 5000 टंका जिवो बोली खबर मिलिचे। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। निज आडो फेरांतु राशन कार्ड जोगाण मंत्री कहिले। निज आडो राशन कार्ड फेरवा पाई खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र निवेदन करिसंते। मंत्री कहते ग्रामांचल जो मानकर मासिक आय 10,000 टंका से माने तुरंत कार्ड फेराई दियंतु। सेपरि सहरांचल 15,000 टंका मासिक आय थिले कार्ड फेराई दियंतु। सरकार एबे कार्यानुष्ठान नेबेनी फेराई दियंतु। आसंता काले पोर्टाल खोलिबा परे 1,500 आवेदन होइचे। पूर्व 6 लाख आवेदनकारी राशन कार्ड पाई अपेक्षार अछंती। वर्तमान सुधा 80,000 अजोग हिताधिकारी फेराइलेनी। 12,000 कार्ड 4,500 सरकारी कर्मचारी कार्ड फेराइचंती बोली मंत्री कहचंती बोली खबर मिलिचे। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। 31 मार्च सुभद्रा आवेदन शेष तारीख। मन देखि सुनंतु। सुभद्रा को नहीं बड़ घोषणा। सरीनी एबे सुधा सुभद्रा योजना रे आवेदन प्रक्रिया। जो माने जग हिताधिकारी एवं सुभद्रा योजना रे आवेदन करि नांते से मानक पई एबे भी सुजोग रहिचे। चलित मास तथा मार्च 31 पर्यंत डेडलाइन रहिचे। मार्च 31 होउचे सुभद्रा योजना रे आवेदन रो शेष तारीख। एने सूचना दैचंदी उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। जो माने मार्च 31 सुधा आवेदन करितबे से मानक एकाथरे 3टी किस्ती मिलेबो बोली। अर्थात एकाथरे से मानक अकाउंट को जीव 15,000 टंका। तृतीय किस्ती राखी पूर्णिमा रे मिलेबो। जो माने आवेदन करि नांती शीघ्र आवेदन करंतो। आवेदन रो शेष तारीख सुधा जो माने फॉर्म पकाइतबे से माने एकाथरे 3टी किस्ती रो टंका पाइबे बोली उपमुख्यमंत्री कहितबार खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा। केन्दुझर पाटना रे तैयारी हेबो बृहत इस्पात कारखाना। केन्दुझर पाटना रे हेबो मेगा स्टील प्लांट। एने घोषणा कले मुख्यमंत्री मोहन माझे चंपा चंद्रशेखर कॉलेज वार्षिक उत्सव भाषण देवा बेले मुख्यमंत्री एही बड़ घोषणा करिसंते। 30,000 रु 40,000 कोटी विनियोग निर्माण होबो एही मेगा इस्पात कारखाना। जाने मुख्यमंत्री देले सूचना। एने जेएसडब्ल्यूओ ब्लॉक्स को कंपनी सरकार को सह एमओयू करिसंते। खूब शीघ्र एने काम आरंभ होबो बोली कहिसंते मोहन माझी बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। नवीन को मुख्यमंत्री को कथा दे कथा रखी नांती पूर्व सरकार। चाष और चाषी प्रसंग उठाई पूर्व सरकार को समालोचना कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। बरगढ़ चाषी को बोनस देवा कथा कहले पूर्व सरकार, किंतु कथा दे कथा रखी पारिले नाही पूर्वतन मुख्यमंत्री। नवीन सरकार मिछ प्रतिश्रुति देइतिले। मोहन सरकार जहा कहे सेया करे। एमएसपी मूल्य बढ़िबा पर चाषी उपकृत होइचंती बोली कहिले मुख्यमंत्री। बजेट रे जलसेचन विभाग को गुरुत्व दिया जायछि। प्रति ब्लॉक रे 15 लाख हेक्टर चाष जमी जलसेचन लक्ष्य सरकार रखिचंते। चाषी को उन्नति पाए बजेट रे 70,838 कोटी व्यय बराद करा जायछि। केवल धान नुहे अन्य लाभकारी फसल उपरे गुरुत्व दिया जायछि बोले खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। 48 सरकारी कर्मचारी को दरमा बंद। 48 जन सरकारी कर्मचारी को दरमा दिया जीवनी बोले निर्देश होइছে। एही बंद निर्देश देले कटक अतिरिक्त जिलापाल सीडीएमओ तहसीलदार 10 बीडीओ को दरमा बंद करबा पाए निर्देश दिया जायछि बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। 6 मार्च रे छुइबो 1 कोटी रो म्यूजिक नंबर। सुभद्रा को नै आसीছে बड़ खबर। 1 कोटी छुइबो हिताधिकारी को संख्या एही सूचना दैचंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। अर्थात अंतर्जातीय महिला दिवस पूर्व राज्य रे 1 कोटी महिला को पाखरे पहुंचीबो सुभद्रा योजना रो प्रथम किस्ती टंका। मार्च 6 तारिख रे पंचम पर्याय टंका हिताधिकारी को खाता को जीवो। मार्च 8 तारिख रे आसीबो द्वितीय किस्ती टंका। पूर्व प्रथम किस्ती रो 4टी पर्याय। विभिन्न कारण जे मान को सुभद्रा टंका मिली पारि नै से माने औद व्यस्त नहबा को परामर्श दैचंते। प्रभाती परिडा कहचंती चलित वर्ष पाए मार्च 31 सुभद्रा आवेदन शेष तारीख बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। अंगनवाड़ी पाए खुशी खबर। बढ़िला अंगनवाड़ी अंडा दाम। अंगनवाड़ी केंद्र पाए दिया जाउतबा अंडा दाम 5 टंका रु 7 टंका वृद्धि होइছে। शिशु मानक पोषण को दृष्टि रखी राज्य सरकार अंगनवाड़ी
ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଣ୍ଡାର ମୂଲ୍ୟ 2 ଟଙ୍କା ବଢାଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ବର୍ଷକୁ ଅତିରିକ୍ତ 175 କୋଟି 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା। ବଜାରର ଅଣ୍ଡା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ପିଲାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ଦେବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ବଜାର ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେର ଦାମ 8 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଦେଉଥିଲେ 5 ଟଙ୍କା। ଏହି କାରଣରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ପିଲାଙ୍କୁ ମାସକୁ 20 ବଦଳରେ ମାତ୍ର 15ଟି ଅଣ୍ଡା ମିଳୁଥିଲା। ଗର୍ଭବତୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ମାସିକ 12ଟି ଅଣ୍ଡା ଦେବା କଥା, ମାତ୍ର ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି କେଉଁଠି 8 ଟଙ୍କା ଆଉ କେଉଁଠି 9ଟି ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ ଅପଡେଟ। ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ରାସନ କାର୍ଡ ଫେରାନ୍ତୁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ। ପୁଣି ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ବଡ ସୂଚନା ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଲେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କାର୍ଡ ଫେରାନ୍ତୁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ନିଜ ଆଳୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଫେରାଇବାକୁ ପୁଣି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାସିକ ଆୟ 10,000 କାର୍ଡ ଫେରାନ୍ତୁ, ସହରାଞ୍ଚଳରେ 15,000 ଆୟ ଥିଲେ କାର୍ଡ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି କହିଛନ୍ତି। ସରକାର ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେନି, ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାଲି ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିବା ପରେ 1,500 ଆବେଦନ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ 6 ଲକ୍ଷ ଆବେଦନକାରୀ ରାସନ କାର୍ଡ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। 80,000 ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଫେରାଇଲେଣି। 12,000 କାର୍ଡ 4,500 ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଡ ଫେରାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର। କେନ୍ଦୁଝରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ଚାଷୀକୁ ଦେଲେ ସହାୟତା ରାଶି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ 2 ଦିନିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଆସି ଧରଣୀଧର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପଡ଼ିଆରେ ଓହ୍ଲାଇ ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମେଳାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏମ୍ପି ଅନନ୍ତ ନାୟକ ସମେତ ତେଲକୋଇ ବିଧାୟକ ଡାକ୍ତର ଫକୀର ଚରଣ ନାୟକ, ପାଟନା ବିଧାୟକ ଅଖିଳେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, କେନ୍ଦୁଝର ଗୌଡ଼ ପରାକ୍ଷଦ ନିଉ ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମେଳା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ମେଳାକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲେ। ସରକାର କୃଷି ଓ କୃଷକମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଉଥିବା କହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଉତ୍ସାହୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ସିଧାସଳଖ ଚମ୍ପୁଆ ଯାଏ କଲେଜର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେଠାରୁ ନିଜ ପର୍ତ୍ତୁରୁକ ଗ୍ରାମ ସନ୍ଦର ବ୍ଲକ ରାଇକଳା ଯାଇ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚର ଫାଇନାଲରେ ଯୋଗଦେବେ। ସେଠାରୁ ରାସ୍ତା ପଥରେ ଫେରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ହବାଲ ମେଳା ପରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ମିନି ମାରାଥନରେ ଦୌଡ଼ିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଶିମିଳିପାଳ ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ମିନି ମାରାଥନ। ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଉଦ୍ଘାଟନ ବେଳେ ନିଜେ ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଶିମିଳିପାଳର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚଳିତ ବଜେଟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। 50 କୋଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ତେବେ ଏହି 10 କିମି ମାରାଥନରେ 900 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଏବେଠୁ କନ୍ଦାଇଲାଣି ଖରା। ଆଗକୁ ଏହି 10 ସହର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ, ବୌଦ୍ଧ ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ। ରାଜ୍ୟର 10 ସହରରେ ଆଜିର ତାପମାତ୍ରା 37 ପାର କରିଛି। ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଅଛି ବୌଦ୍ଧ। ରବିବାର ବୌଦ୍ଧରେ ସର୍ବାଧିକ 38.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 38.1 ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୁଳରେ 37.9 ଡିଗ୍ରୀ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 37.6 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଫେବୃଆରୀ ଅପେକ୍ଷା ମାର୍ଚ୍ଚରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରୁ ଅଧିକ ରହିବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଏକା ସାଥିରେ ମିଳିବ 3ଟି କିସ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ ଅପଡେଟ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି ବଡ ଘୋଷଣା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏକା ସାଥିରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ପ୍ରଭାତୀ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 6ରେ ମିଳିବ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 1.7 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇବେ। ସେହିପରି ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ହିତାଧିକାରୀ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଉଭୟ କିସ୍ତି ବାବଦକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଯିବ। ପୂର୍ବରୁ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତେଣୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ରବିବାର ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ। 31 ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିଥିବେ ଏକକାଳୀନ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ପାଇନଥିବେ ସେମାନେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏକକାଳୀନ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ମ୍ୟୁଜିକ ନମ୍ବର 1 କୋଟିରୁ ଉଦ୍ଭବ ଛୁଇଁଛି। 8 ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। 1 କୋଟି ମହିଳାକୁ ସୁଭଦ୍ରା ମିଳିବା ଇତିହାସ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ରାୟଗଡାରେ
32,000 ଅଯୋଗ୍ୟ ହାତେଇଛନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ରାସନ କାର୍ଡ ତାଲିକାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 11ଟି ବ୍ଲକ ଓ 32,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ କଟାଗଲାଣି। ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଅଧିକ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଆୟକର ଦାତା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଇକ୍ୱାଇସି ଯାଞ୍ଚରେ ଧରାପଡୁଛନ୍ତି ଅଯୋଗ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀ। ରାୟଗଡ଼ାରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୂତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। 32,038 ଜଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ କଟାଯାଇଛି। ତାଲିକାରେ 5,201 ଜଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 7,367 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଆୟକର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀ, ପୁଲିସ, ଅଧ୍ୟାପକ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ, କିରାଣୀ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ହାତେଇଥିଲେ ରାସନ କାର୍ଡ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମାର୍ଚ୍ଚରେ 40 ଟପିବ ତାପମାତ୍ରା, ଲୋକେ ହେବେ କଲବଲ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାରଦ ଉପର ମୁହାଁ ଆଜି ଦିନ 2:30 ସୁଦ୍ଧା ତାପମାତ୍ରା 35.6 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆଜି ଚାନ୍ଦବାଲି ତାପମାତ୍ରା 35.4 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ଶୀତ ଉଭେଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମାଗତ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାତି ବଢ଼ିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପାରଦ 40 ପାର କରିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା। ଦିନ 11ଟା ପରେ ବାହାରକୁ ଯିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏବେଠାରୁ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଲାଣି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଉଡ଼ିଲା ବିମାନ, ସପ୍ତାହକୁ ଉଡ଼ିବ 3 ଦିନ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ମୁମ୍ବାଇକୁ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶନିବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:55 ମୁମ୍ବାଇର ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାର ବସ୍ ବାହାରି ଅପରାହ୍ନ ଘଣ୍ଟେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପୁଣି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 2ଟାରେ ବାହାରି ଅପରାହ୍ନ 4:15ରେ ଏହି ବିମାନ ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 90 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ମୁମ୍ବାଇ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାର ବସ୍ରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି 90 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନରୁ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ସପ୍ତାହକୁ 3 ଦିନ ସୋମବାର, ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଇଣ୍ଡିଗୋର ଏୟାର ବସ୍ 320 ବିମାନ ଏହି ରୁଟ୍ରେ ଚଳାଚଳ କରିବ। 232 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଏଥିରେ ସୁବିଧାରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 38 ଡିଗ୍ରୀ ଡେଇଁଲା ଚଳିତ ତାତି। ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭରୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ତାତି। 38 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିଲା ତାପମାତ୍ରା। ଆଜି ବି ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ, ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖରା ତାତିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ରେକର୍ଡ ପରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଛି ତାପମାତ୍ରା। ଏବେଠାରୁ 38 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କଲାଣି ପାରଦ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ ତାହା କଳ୍ପନା ବାହାରେ। ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏହାସହ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଏବେ ଦେଶର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ ସହର। ଗତକାଲି 38.5 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ତାପମାତ୍ରା। ଏହାଛଡ଼ା ଏବେ 10 ଉତ୍ତମ ସହର ମଧ୍ୟରୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଯାହା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ସରକାରଙ୍କ ଚେତାବନୀ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ଫେରସ୍ତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 80,000 ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ 12,000ରୁ ଅଧିକ ରାସନ କାର୍ଡ ଫେରସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 4,000 ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ରବିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ 3,000ରୁ 4,000 ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ଫେରସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। 4 ଲକ୍ଷ ମୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ରାସନ କାର୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁନର୍ବାର ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାସିକ ଆୟ 10,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 15,000 ଟଙ୍କା, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡ ଫେରସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସରକାର ଏବେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ନାହିଁ। କାର୍ଡ ଫେରସ୍ତ କରିବା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭାଗକୁ 1,500 ନୂତନ ଆବେଦନ ମିଳିଛି ଏବଂ 6 ଲକ୍ଷ ଆବେଦନକାରୀ ପୂର୍ବରୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଛାତ୍ର ବିଜେଡିର 2 ଗୋଷ୍ଠୀ ମାରପିଟ, 2 ଗୁରୁତର। ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ବିଜେଡି ଗୋଷ୍ଠୀ କଦଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ କଟକରେ ଛାତ୍ର ବିଜେଡିର 2 ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। 2 ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିକଟରେ ପ୍ରବଳ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲୁହା ଓ ରଡ୍ ଓ ମାରଣାସ୍ତ୍ରର ଆକ୍ରମଣ 2 ଗୁରୁତ୍ୱ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାସୁଝା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ କମି
बढ़ीगला सुना दर देश और राज्य में जारी होइछि सुना और रूपार नुआ दर प्रतिदिन सुना और रूपा दर निर्धारण करा जायताय केउ दिन दर कमिताय तो केबे बढ़िताय आउ पुणे केबे समान रहिताय सुना किनिबाको जाउतिले नजर पकांतु आज देश और ओडिसा रे केते रहिछि सुना दर आज भारतीय बजार 22 कैरेट सुना दर 10 ग्राम प्रति 81,200 टंका होइतबा बेले 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम प्रति 85,260 टंका रहिছে गतकाली अर्थात शनिवार अपेक्षा रविवार दर ह्रास पाइছে ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर रे 22 कैरेट सुना दर ह्रास पाइছে रविवार रो भुवनेश्वर 22 कैरेट सुना दर 81,200 टंका होइतबा बेले 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम प्रति 85,260 टंका रही बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर किचे केशरी मंदिर विकास पाई 50 कोटी घोषणा कले मुख्यमंत्री मोहन माझी खिची महोत्सवर उद्यापनी संध्यारे जगै दे मुख्यमंत्री पर्यटन स्थल खिची और प्रसिद्ध देवीपीठ किचो केशरी मंदिर विकास तथा उन्नतीकरण पाई 50 कोटी अर्थ राशि घोषणा करिसेंते। एही घोषणा सह 5 पीढ़ उपखंड पाई प्राय 65 कोटी टंकार 53 पकड़ उद्घाटन करछन्ते। एही सांस्कृतिक महोत्सव अभिभाषण रखी मुख्यमंत्री कहते जे एही पकड़ मध्य महिला सशक्तिकरण जलसेचन शिक्षा स्वास्थ्य पर्यटन और संस्कृति क्षेत्र इत्यादि रही आगामी दिन में एही पकड़ गुड़िक कार्यकारी हेले समग्र 5 पीढ़ अंचल विकास घटिबा केंद्र सरकार प्रसाद योजनार खिची मंदिर स्थानित होइछि बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर 50 जन आदिवासी छात्र को पायलट तालीम प्रदान करिबे ओडिशा सरकार 50 जन आदिवासी छात्र अधिकांश महिला को प्रारंभिक पायलट तालीम प्रदान करबा ओडिशा सरकार को वाणिज्य एवं परिवहन विभाग संपत्ति तालीम प्रदान करबा पय एक व्यक्तिगत संस्था नियुक्त करबा पय एक टेंडर जारी करिछि। टेंडर डॉक्यूमेंट अनुसार सरकार मनोनीत घरोई संस्था माध्यम अति कम 300 आदिवासी छात्र को चिन्हट करेंगे जो 50 जन को उपयुक्त स्क्रीनिंग माध्यम प्रस्तुत तालीम प्रदान करा बोले अधिकारी कहते जे मनोनीत 50 जन छात्र अधिकांश महिला 8 सप्ताह पर भुवनेश्वर एयरलाइंस कैडेट पायलट मूल्यांकन समस्त चयन पैरामीटर को कवर करी प्रशिक्षण पाइबे बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर प्रदूषण रोकबाको दिल्ली सरकार को बड़ निष्पत्ति एप्रिल 1 रु 15 वर्ष पुराना गाड़ी को मिलबनी पेट्रोल और डीजेल प्रदूषण रोकबाको दिल्ली सरकार बड़ कार्यानुष्ठान मार्च 31 पर आउ एमान को मिलबनी पेट्रोल एने बड़ घोषणा करिसंते। राज्य सरकार 15 वर्ष पुराना पेट्रोल गाड़ी और 10 वर्ष पुराना डीजेल गाड़ी चलाचल उपरे प्रतिबंधक लगाइबाको राज्य सरकार निष्पत्ति नहीं सहर में बढ़ुवा प्रदूषण स्तर को नियंत्रण करने लक्ष्य पदक्षेप नि नियम अनुसार निश्चित गाड़ी गुड़ी को जबत कर दिल्ली परिवेश मंत्री मंजीधर सिंह सिरसा शनिवार घोषणा करते जे दिल्ली सरकार 31 मार्च पर सहर पेट्रोल पंप गुड़िकर 15 वर्ष पुराना गाड़ी को पेट्रोल जोगाइबा बंद करिवो बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर मार्च 8 रु एमानको सरकार देबे 2500 टंका। दिल्ली निर्वाचन पूर्व बीजेपी महिला सम्मान योजना घोषणा करथिले एवं कहिथिला जे जदि तांको दल सरकार गठन करे तेबे महिला को प्रति मासरे 2500 टंका देबे। एही प्रतिश्रुति पूर्ण करबा पय आज महिला सम्मान योजनार पंजीकरण तारीख घोषणा करा जायछि। एही घोषणा अनुसार एही योजना पय पंजीकरण मार्च 8 रु आरंभ होबो। बीजेपी नेता मनोज तिवारी रविवार यह घोषणा करिसेंते। मार्च प्रथम सप्ताह दिल्ली रे महिला सम्मान योजना आरंभ करा जाई परिबो। जदि गणमाध्यम को रिपोर्ट को विश्वास करा जाए तेबे एही योजना महिला दिवस अर्थात 8 मार्च रु आरंभ होई पारे एवं एही दिन ठारो महिला को अकाउंट को 2500 टंका पठा जिवो। यह मध्य कहा जाउछि जे दिल्ली सरकार जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम रे एही योजना आरंभ करिवे बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर पासपोर्ट तैयारी करुथिले जानतु नुआ नियम सरकार कले बड़ परिवर्तन। पासपोर्ट रो नुआ नियम अनुसार वर्तमान 1 अक्टोबर 2023 बा ता पर जन्म होइतबा लोके पई जन्म प्रमाण पत्र ही जन्म तिथि रो एकमात्र प्रमाण होबो। अर्थात जदि आपनक जन्म 1 अक्टोबर 2023 परे होइछि तेबे पासपोर्ट तैयारी पई आपनक जन्म प्रमाण पत्र देबाको पड़िबो। पूर्वरो लोके ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड बा स्कूल छाड़बार प्रमाण पत्र भली डॉक्यूमेंट व्यवहार करुले हेले वर्तमान नुआ नियम अनुसार केवल जन्म प्रमाण पत्र ही योग्य रहिबो। केंद्र सरकार एही संशोधन को लागू करबा लागि एक ऑफिशियल सूचना जारी करथिले। एही नियम लागू होबा पूर्व ऑफिशियल गजट रे प्रकाशित करा जिवो। एही लोकंक पय पुराना नियम रहिबो 1 अक्टोबर 2023 पूर्व जन्म होइतबा लोके आपनक पाखे थिबा ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड बा अन्य कोनोसी सरकारी डॉक्यूमेंट जोथिबे आपनकर जन्म तिथि
ଲେଖା ଯାଇଥିବା ତେବେ ଆପଣ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଆସିଲା ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ରୁ पुलिस एसआई परीक्षा आरंभ। ओडिशा पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड द्वारा परिचालित पुलिस एसआई आसंता मार्च 8 और 9 तारिख 2 दिन धरी अनुष्ठित होब। राज्यर विभिन्न जिले में पुलिस एसआई पदवी निमंते परीक्षा ओएमआर सीट माध्यम पूरण कर मोट 933 पदवी होब परीक्षा। यहारी मध्य ओडिशा पुलिस एसआई एडमिट कार्ड 2025 जारी होइछे। ओडिशा पुलिस नियुक्ति बोर्ड ओपीआरबी द्वारा यह जारी करा जाइछे। यार ऑफिशियल वेबसाइट एवं यह प्रकाश पाइछे। प्रार्थी माने एई साइट जाई सीधा सड़क सेमानको हॉल टिकेट डाउनलोड करि परिबे। यह सहित एसआई रैंकर अन्य सब पदवी भी हेबो परीक्षा। विभिन्न जिला केंद्र रे ओएमआर सीट रे हेबो एही परीक्षा। आवेदन प्रक्रिया 20 जनवरी 2025 रे आरंभ होई 10 फेब्रुआरी 2025 रे शेष होइतला। बहुत संख्यक प्रार्थी सफलतार सह पंजीकरण होइचंती बोली खबर मिलिছে। तो दर्शक बंधु एथिला आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि वीडियोटी भल लागिছে लाइक करबा सहित हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ वीडियो को शेयर करंतु। वीडियोटी संपूर्ण देखिथिबारु आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद।